Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Danas ću vam pokazati kako i zašto biste trebali uraditi ljetnu rezidbu kajsije. Postoje dva osnovna pravila i vrlo je jednostavno. Prvo pravilo je o rezivanju unutrašnjih grana. Ovdje ću zaustaviti video da kratko objasnim koje su to unutrašnje grane i zašto ih je potrebno orezati. Unutrašnje grane su ove grane koje rastu prema sredini krošnje i njih je potrebno orezati prvenstveno zbog toga što prave veliku gustinu unutar krošnje. Zasjenjuju krošnju i sprječavaju normalnu cirkulaciju zraka i dotok svjetlosti. Grane koje rastu prema vani, njih nećemo dirati u ljetnoj rezidbi. Ljetna rezidba kajsije obično se obavlja od sredine jula do sredine augusta, odnosno poslije berbe plodova. Postoji još i proljetna rezidba i ona se može obaviti negdje do kraja maja i nije ništa manje bitnija od ove. Naravno da vrijeme rezidbe može varirati zavisno od područja u kojem se nalazite i od vremenskih uslova, odnosno toga da li je vegetacija krenula ranije ili kasnije. Ljetna rezidba nam je jednostavno dobra prilika da ispravimo greške iz proljetne rezidbe. Drugo pravilo ljetne rezidbe koje ću vam pokazati na ovoj mladoj sadnici je skraćivanje vrhova, odnosno mladara. Mladari su ovogodišnje mlade grane koje se brzo razvijaju u toku vegetacije i od velikog je značaja da uradimo njihovo skraćivanje. One se skraćuju za otprilike 1/3. Ono što možemo uraditi kada imamo 3 mladara koja rastu iz jedne grane je da ih ne režemo sve u istoj visini, jer će se iz njihovih vrhova formirati više mladih grana koje će sljedeće godine biti rodne i ako se budu formirale iz iste visine, opet ćemo imati gustinu u krošnji što bi trebali izbjegavati. Tako da slobodno možete orezati jednu granu malo naviše, jednu naniže, nije se potrebno striktno držati 1/3 ako su grane blizu. Osim što ćemo dobiti veći broj pupoljaka na proljeće, ovom rezidbom povećavamo i otpornost kajsije na zimske temperature i što je još bitnije, ako je u pitanju neka rana sorta, jednostavno ćemo odložiti fazu cvjetanja do otprilike 1 sedmice, što nam može biti jako korisno u slučaju nekih proljetnih mrazeva koji često znaju oštetiti cvatove. Šta bi se desilo da pustimo mladare da rastu i da ih ne orezujemo u ljetnoj rezidbi? Rasli bi do određene visine i onda bi se na njihovim vrhovima formirao određeni broj diferenciranih grana koje će dogodine biti rodne. I krošnja i rod bi nam pobjegli u visinu i ako bi ovo ispravljali u toku sljedeće proljetne rezidbe, vjerovatno bi se morali odreći velikog dijela plodova. Pretplatite se na kanal Okusi prirode, ako imate nekih pitanja ostavite komentar, sugestiju, pohvalu, šta god. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav!